Like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. مرحبا بكم. اليوم جبت لكم فرد رقم 2 للسنة أولى متوسط. تلقاو الرابط في صندوق الوصف اللي يحب يحل الموضوع. تبعوا معنا نقراو النص، نقراو الأسئلة، ومن بعد نبداو نشرحوا في النص ونحلوا مع بعض. اللي تعجبوا لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. Alors, نتبعوا معايا. La tablette d'écriture LCD Mi utilise un film LCD personnalisé avec une écriture manuscrite bleu-vert et un écran d'une netteté exceptionnelle pour combiner la sensation d'écriture sur papier traditionnel à celle d'un écran LCD lisse. La tablette d'écriture LCD n'est pas tactile. Autrement dit, elle ne fonctionne pas au toucher. Grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité et à l'écran LCD souple et lisse, l'épaisseur de l'écriture est déterminée par la pression appliquée. Plus vous appuyez sur l'écran, plus l'écriture est épaisse et inversement. Utilisez votre doigt ou d'autres objets pour écrire sur l'écran sans temps de latence, autrement dit d'attente, ou écrivez avec le stylo est fourni pour le stylet fourni pour des performances optimales. L'écran LCD zéro énergie ne consomme qu'une faible quantité d'énergie lorsque l'écran est effacé. La pile bouton peut fonctionner jusqu'à 365 jours si l'écran est effacé 100 fois par jour. Effacez facilement l'écran et lancez-vous immédiatement dans une nouvelle création. Mi LCD Writing Tablet. Donc, هذا النص تاعنا. نروح نشوفوا الأسئلة. Choisis la bonne réponse. Toujours اختار الجواب الصحيح. Quel est le type du texte? Narratif, argumentatif ou explicatif? Quel est le thème du texte? L'ordinateur LCD, la tablette LCD ou la télévision LCD? Écris vrai ou faux devant chaque phrase. Alors, هنايا B, le thème. Est-ce que l'ordinateur, tablette ou لا؟ نختار الجواب الصحيح. هنا vrai ou faux, صحيح أو خطأ. La tablette d'écriture LCD possède un clavier et une souris. La tablette d'écriture LCD fonctionne au toucher. L'écran LCD consomme une grande quantité d'énergie. نروحوا نقارنوا مع النص ونشوفوا الأجوبة. Relève du texte une reformulation. هذه قريناها في هذا الفصل. Dans la phrase suivante, encadre l'antécédent et souligne la proposition subordonnée relative. هذه قريناها في الفصل الأول. رجعت لنا هنايا. La tablette LCD est un moyen qui nous permet d'écrire sur un écran LCD lisse. 5. Souligne l'expression de la cause dans la phrase suivante et indique sa nature grammaticale. L'écriture est déterminée par la pression appliquée grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Mon frère achetait une tablette, nous écrire sur un écran LCD lisse. نصرف الأفعال في البريزون. Réécris la phrase suivante au singulier. Les tablettes sont des écrans là. Et je termine. Donne un titre au texte. أعطي من عندك نص عنوان للنص. هنا je complète l'énoncé. هنا بما أنه فرد ما نظنش يعطوكم وضعية ولا يعطيك وضعية سهلة كما هنا أكمل. Donc complète l'énoncé ci-dessous par les mots suivants. عندنا enfin télécharger, c'est-à-dire d'abord téléphone grâce au ensuite. L'iPhone est le mobile le plus utilisé par les hommes d'affaires. Il a fait troubler les marchés. Normalement, il a fait troubler les marchés, nombreuses applications qu'il contient. L'application Store nous permet de facilement des musiques, des vidéos, des jeux. On peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce soit, que le téléphone répond simplement à nos voix. Très bien. Maintenant, نروحوا نشوفوا الحل مع بعض. ماذا بكم تكونوا حليتوه من صندوق الوصف.
الوغ لهنايا النص تاعنا راه يهضر على لا تابلت ديكريتور. كامل تعرفوا لا تابلت. هاد لا تابلت LCD مي تستعمل فيلم بيرسوناليزي افيك اون écriture manuscrite bleu vert et un écran d'une netteté exceptionnelle. دونك عندها تكتب بيدك وعندها l'écran تاعها النت تاعها يعني يبان علامه كيما نقولوا حنا. Pour combiner la sensation d'écriture sur papier traditionnel et celle d'un écran LCD lisse. باش تحس بروحك بلي راك تكتب في ورقه عاديه. دونك لا تابلت هادي ما راهيش تاكتيل، سا فودير ما نكتبش كيما هكا، ماشي كيما الكلافيي، ما عندهاش كلافيي. autrement dit elle ne fonctionne pas au toucher، ماشي ما تخدمش بكلافي. Grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité et à l'écran LCD souple et lisse, l'épaisseur de l'écriture est déterminée par la pression appliquée. Donc هي بسبب هذا التطور وكاع بفضل هذا التطور الكتبه مادامك تضغط، مادام الكتبه تبان اكثر وتبان ايباس، والانفيرس الا ما ضغطش بزاف تبان رقيقه. الوغ قالك اوتيليزي فو دوا، لازم تستعمل الاصابع تاعك ولا شيء اخر باش تكتب على ليكرون بلا ما تحبس، دونك بلا ما تستنى. و écrivez avec le stylet fourni pour les performances optimales. وعندها تاني هاد التابلت ستيلو سبيسيال تاعها، سواء تكتب بالاصبع تاعك ولا بشيء اخر ولا بالقلم تاعها. L'écran LCD zéro énergie ne consomme qu'une faible، دونك ما تديش بزاف الطاقه. هذا l'écran هذا LCD ما يديش بزاف الطاقه. quantité d'énergie lorsque l'écran est effacé، من يعني كي تمسح l'écran. La pile bouton peut fonctionner jusqu'à 365 jours، يعني la pile تاعه تقعد حتى 365 يوم. si l'écran est effacé 100 fois، حتى ولو مسحته 100 مرة في اليوم. effacer facilement l'écran، قالك تمسح l'écran facilement بكل سهولة. lancez-vous dans une nouvelle création ودير حاجه واحده اخرى، يعني تمسح وعاود امسح وعاود ما كاش مشكل. هذه هي الطابلت اللي راهي في خاطري، ان شاء الله نشريها باذن الله الا قدرنا العام المقبل، الا قدرنا باذن الله. صح نروحوا لو تيب دو تكست. حنايا في النص الاول قرينا اكسبليكاتيف في الفصل الاول، حتى الفصل الثاني اكسبليكاتيف، ماناش نغاتيف، ما راش يحكي لي في قصه، ارغيومونتاتيف ما راش يعطيني في حجج، راه يشرح لي لا تابلت. دونك جو برون explicatif. Quel est le thème du texte? Est-ce que l'ordinateur LCD? لا ما درناش كاع على l'ordinateur. Est-ce que la télévision? لا ماهوش التلفاز وماهوش كمبيوتر، ولكن la tablette LCD. صح. Écrit vrai ou faux? La tablette d'écriture LCD possède un clavier et une souris. ما عندهاش كلافي، قلنا ما تخدمش au toucher. قال لك elle ne fonctionne pas au toucher. donc هنا خطأ. faux. La tablette d'écriture LCD fonctionne au toucher. Non, elle ne fonctionne pas au toucher. Donc, faux. لاخاطش داير لي phrase affirmative وهو في النص داير phrase négative. Alors, l'écran LCD consomme une grande quantité d'énergie. قال لك une faible quantité d'énergie. Donc, faux. قال لك relève du texte une reformulation. احنا قلنا لا reformulation هي إعادة الصياغة. إعادة الصياغة، صياغة كلام. دروك هاد لا reformulation كيفاش نعرفها؟ نعرفها بسيتادير ولا autrement dit. بصح ماشي غير نكتب autrement dit ولا سيتادير ونتوقف، ندي الجملة كاملة كيما هنايا. autrement dit, elle ne fonctionne pas au toucher. هادي كامل c'est une reformulation. ما تديش غير autrement dit وتتوقف حذاري، ولا c'est-à-dire وتتوقف حذاري. كامل الجملة. هادي واش معناتها؟ تاكتيل، راهي يعاود لي صياغة كلمة تاكتيل، معنى تاكتيل بمعنى آخر أنها ما تخدمش بلي توشي. كاين جملة أخرى ها هي latence autrement dit d'attente. هادي autrement dit d'attente هادي كامل une reformulation. Donc ندو autrement dit. كاين بزاف اللي يدير autrement dit ولا c'est-à-dire ويحبس يقول لك هذه هي reformulation. لا اخي، دي الجمله كامله. elle ne fonctionne pas au toucher. Voilà. هذه هي لا phrase تاعنا، هذه هي لا reformulation. Alors dans la phrase قال لك encadre l'antécédent et souligne
la proposition subordonnée relative. Alors, l'antécédent هو الاسم قلنا اللي يجي قبل كي. Donc هنايا عندي un moyen. ها هو اسم. من كي أروح هذه qui nous permet d'écrire sur un écran LCD lisse, c'est la proposition subordonnée relative. وهذا c'est l'antécédent. Très bien. زيد نكمل. Souligne l'expression de la cause dans la phrase suivante et indique sa nature grammaticale. L'écriture est déterminée pour la pression appliquée grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité. Donc, grâce à la technologie de capteur de pression haute sensibilité, c'est grâce à هو بفضل عنا grâce à عنا à cause de. Donc هادو نقول la nature تاعهم groupe prépositionnel de cause, groupe prépositionnel de cause. عنا parce que c'est une proposition subordonnée de cause. عنا car c'est une préposition indépendante de cause. هادو هما la nature. Donc قلنا grâce à cause de groupe prépositionnel de cause, groupe prépositionnel, la technologie de capteur, d'accord? Anna, parce que groupe subordonné de cause ou indépendante car il y a indépendante de cause. Très bien. عقلوا على هاد les natures وراني دايره هاد كي درت البروجي 2 كي طلعت الملخص راني دايره هاد الدرس وشارحه لا ناتور تاعو. صح. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Donc, on va conjuguer acheter. Acheter, c'est un verbe du premier groupe. كيما هاك. نروح نكتب le radical. دايما تعلموا تديروا هاد الخطوات. الآن نروح نشوف le sujet. Mon frère هو il. ER عندي E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Il, E. Mon frère, E. Écrire, c'est un verbe du troisième groupe. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Donc, هنا نكون حافظ. Nous écrivons. Voilà. شوفوا les radicales. شوفوا كاين اللي يقول لك اعطينا قاعده. معليش نعطيك قاعده بصح هنايا كي تزيد الفي في كل فعل نقول لك شنو غادي تزيد فيه. طريقه سهله وحاجه اللي تكون عندك الرغبه. الا عندك الرغبه في الدراسه كل مره نكتب 5 افعال ولا 10 ونحفظهم. هذا ما كان باسكو تخوازيام جروب عنده لو راديكال يتبدل. ما نقدرش كل فعل نقول لك ها واش غادي يولي. دونك اكتب مجموعه من الافعال واحفظهم. نزيد réécris la phrase suivante au singulier. Les tablettes sont des écrans. Les ولات لا في singulier parce que tablette c'est féminin. Donc tablette, j'efface le S du pluriel. هنا عندي sont, c'est le verbe être conjugué avec elle, avec S. Avec elle, يولي et. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, il ou elle avec S sont. لازم دائما كي يعطيك اسم في الجمع عندك sont. في المفرد ندير اي. إلا عطاني en تاع avoir في المفرد ندير a. داكوغ. إلا عطاني فعل بروميي جروب يكمل بالاو في الجمع ندير او ان تي. حداري الفعل يتصرف ماشي نزيد له اس ولا نقلع له اس. اي un écran. Des écrans يولي un écran ونحذف الاس تاع الجمع. داكوغ. دونك هنايا لو تيتر العنوان ما عندناش. قال لك اعطيني عنوان عادي ندير لا تابلت LCD. هذا عنوان النص تاعنا. تري بيان. غادي نروحو نشوفو هنا الوضعيه. قال لك كومبليت. نفهموا قبل الكلمات تاعنا. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 7. 1 2 3 4 5 6. نورمالمون هنا 7. نروح نشوف. Alors, l'iPhone c'est quoi? قال لي enfin. هادو سي تاع l'argumentation. l'énumération عفوا l'énumération تعداد. عندي enfin وعندي d'abord وعندي ensuite. يعني عندي 3 تاع الفوائد. صح. c'est-à-dire pour la reformulation. télécharger باش نعمر كيما نقولوا تليفون اللي هو الهاتف. l'iPhone c'est quoi? c'est un téléphone. c'est un téléphone. هاتف. mobile le plus utilisé par les hommes d'affaires. قال لك الايفون هو الهاتف الاكثر استعمالا عند رجال الاعمال. alors دروك غادي نبدا نعطي l'énumération. donc d'abord
D'abord, il fait troubler les marchés. Alors, les marchés, nombreuses applications. Qui fait troubler le marché. Qui fait grâce, bifadli, grâce aux nombreuses applications qu'il contient. بالتطبيقات اللي فيه. Ensuite, بعد ذلك, l'application Store nous permet de واش نديرو la musique ou le vidéo كاع واش تقولوا télécharger, de télécharger facilement des musiques, vidéos et des jeux. Enfin, on peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce soit, c'est-à-dire بمعنى آخر que le téléphone répond simplement à nos voix. قال لك هنايا باللي أخيرا نقدروا نديروا des appels يعني اتصالات ونرسلوا رسائل بلا ما ندير والو. واش معناتها؟ معناتها انه الهاتف il répond simplement à nos voix. يجيب على الصوت تاعنا. يعني الصوت تاعي يقول له اتصل ابل لو نيميرو هاشعل، عيط لهذا النيميرو، يعيط هو، اقطع اكتب الرساله الفلانيه لفلان. التليفون يدير كل شيء وحده، يعني بالصوت تاعي التليفون يخدم. سي بون. دونك نعاودوا نقراوها. كون يعطوك باغ اكزومبل وضعيه يقول لك اكتب على téléphone portable ou l'iPhone, تكتب عليه هذه. L'iPhone est le téléphone mobile le plus utilisé par les hommes d'affaires. D'abord, il a fait troubler les marchés grâce aux nombreuses applications qu'il contient. Ensuite, l'application Store nous permet de télécharger facilement des musiques, des vidéos et des jeux. Enfin, on peut programmer nos appels et messages sans avoir à composer quoi que ce soit, c'est-à-dire que le téléphone répond simplement à nos voix. Voilà, وصلنا لا fin de la vidéo. j'espère عجبتكم وان شاء الله استنوني نزيد لكم فروض اخرى باذن الله. تبقاو على خير وما تنساوش ديروا لي لايكي. الله يعطيكم الصحه.